Mau na ito nya da. Shout out day. Shout out. Shout out di kami na naghala Ginoo. Shout out. Ngani ni bang spill na pakit. Hello? Hey guys, katanglay, nagparabaktas kami isya to fisheries. Kaya waray na kasi pagkaon kaya nagkadinala kami sa fisheries. Buhay katanglay, tas nauran pagod. Seryoso ni Simena. Ito Gcash. Yeah. Adi man sir nagpakapodong kay malas. Kay kuan ko no. Waray pagparayong, waray pagdarara pa yung pati adto nga duha.